बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज की शरई हैसियत। जो मुसलमान हज के लिए जाने की इस्तिताअत रखे उस पर हज करना फर्ज है। हज की इक़साम। हज की 3 किस्में हैं। हज इफ़राद वो हज कहलाता है जिसमें मीक़ात से पहले सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए। हज तमत्तु वो हज कहलाता है जिसमें मीक़ात से पहले सिर्फ उम्रे का एहराम बांधा जाए और उम्रे के अरकान अदा करने के बाद बाल कटवाकर एहराम उतार दिया जाए। इसके बाद अय्याम हज में हज का अलहदा से एहराम बांधा जाए। हज क़िरान वो हज कहलाता है जिसमें मीक़ात से पहले हज व उम्रा दोनों का इकट्ठे एहराम बांधा जाए और उम्रे के अरकान अदा करने के बाद बाल न कटवाए जाएं, बल्कि हज के मनासिक अदा करने के बाद बाल कटवाकर एहराम उतारा जाए। हज तमत्तु का तरीका। हज तमत्तु करने वाला मीक़ात से पहले उम्रे का एहराम बांधेगा। एहराम बांधने का तरीका। मर्द हजरात एहराम की 2 चादरें पहने। ख़वातीन पर एहराम बांधने के लिए किसी खास किस्म के लिबास की कोई खास पाबंदी नहीं, बल्कि वो आम सिले हुए कपड़े एहराम की नीयत से पहनेंगी, ताहम नकाब चेहरे से न लगे। 2 रकत नफिल अदा करें। तलबिया पढ़ लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। उम्रह की नियत कर लें। उम्रह की नियत के अल्फाज ये हैं: अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रत फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूँ, इसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। उम्रे का तरीका। उम्रे के 3 अरकान हैं। पहला रुकन तवाफ यानी बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाना। तवाफ में दर्ज झैल उमूर का लिहाज रखा जाए। हर चक्कर हजरे अस्वद से शुरू होकर हजरे अस्वद पर मुकम्मल हो। तवाफ की नीयत यूं करें: ऐ अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए उम्रे का तवाफ करता हूं, आप इसको मेरे लिए आसान फरमा दे और कबूल कर लीजिए। तवाफ बावुजू करना जरूरी है। तवाफ के पहले 3 चक्करों में रमल करेंगे। तवाफ शुरू करने से पहले मर्द इस्तिबाक कर लें, यानी सिर्फ तवाफ के दौरान दायां कंधा खोल लें, जिसका तरीका यह है कि ऊपर की चादर को दाहिने कंधे के नीचे से निकालकर बाएं कंधे के ऊपर डाल दें। तवाफ शुरू करने से पहले इस्तकबाल करें, यानी बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हजरे अस्वद के सामने या हजरे अस्वद की तरफ मुंह करके दोनों हाथ कानों तक उठाएं और हथेलियों का रुख हजरे अस्वद की तरफ करें और ये अल्फाज कहें: बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और दोनों हाथ छोड़ दें। तवाफ शुरू करने से पहले हजरे अस्वद का बोसा लेना या इस्तिलाम करना सुन्नत है। इस्तिलाम का मतलब ये कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों को हजरे अस्वद की तरफ करके ये अल्फाज कहें: बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इसके बाद अपनी हथेलियों का बोसा ले लें। इस्तिलाम की मिक़दार। तवाफ की इब्तिदा और इंतहा में इस्तिलाम करना सुन्नत है। इस तरह तवाफ के 7 चक्करों में इस्तिलाम कुल 8 मर्तबा किया जाएगा। नीज साई शुरू करने से पहले हजरे अस्वद का इस्तिलाम करना भी सुन्नत है। इस तरह कुल 9 इस्तिलाम होंगे। फिर तवाफ शुरू करते वक्त ये पढ़ें: बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तवाफ मुकम्मल करके इस्तिबा खत्म कर दिया जाए, यानी चादर को दोनों कंधों के ऊपर डाल दिया जाए। तवाफ के बाद मकाम इब्राहीम के पास अगर जगह हो और तवाफ करने वालों को तकलीफ न हो, या मस्जिदुल हराम में किसी भी जगह
2 रकत नफिल अदा करें। दूसरा रुकन, सफा और मरवा की सई करना और 7 चक्कर लगाना। सफा से मरवा 1 चक्कर और मरवा से सफा दूसरा चक्कर शुमार होगा और 7वां चक्कर मरवा पर मुकम्मल होगा। हर चक्कर के मुकम्मल होने पर दुआ मांगना सुन्नत है और सई के लिए बावुजू होना सुन्नत है। नेज सई शुरू करने से पहले हजर अस्वद का इस्तेलाम करना भी सुन्नत है। तीसरा रुकन, सर के बाल कटवाना। मर्द के लिए पूरे सर के बाल मुंडवाना अफजल है और कम से कम 1/4 सर के बाल उंगली के 1 पोरे के बकदर कटवाना जरूरी है। लिहाजा औरतों के लिए हुक्म है कि वो अपने पूरे सर या कम से कम 1/4 सर के बाल उंगली के 1 पोरे के बकदर काट दें। हज तमत्तु करने वाले का उम्रा मुकम्मल हो गया और एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अब वो हज के दिनों में हज का एहराम बांधेगा। हज क़िरान का तरीका। हज क़िरान करने वाला शख्स मीक़ात से पहले हज उम्रा दोनों का इकट्ठे एहराम बांधेगा। इसके बाद उम्रे के अरकान यानी सिर्फ तवाफ और सई अदा करेगा, लेकिन सर के बाल नहीं कटवाएगा और बदस्तूर एहराम में रहेगा। फिर हज के दिनों में हज के अरकान अदा करेगा और हज के तीसरे दिन यानी 10 जुल्हज्जा को रमी करके कुर्बानी होने के बाद अपने सर के बाल कटवा कर एहराम उतार देगा। इसके बाद तवाफ़े ज़ियारत करेगा। हज इफ़राद का तरीका। हज इफ़राद करने वाला मीक़ात से पहले सिर्फ हज का एहराम बांधेगा और बैतुल्लाह का तवाफ़े क़ुदूम करेगा और हज के तीसरे दिन यानी 10 जुल्हज्जा को रमी करने के बाद अपने सर के बाल कटवा कर एहराम खोल देगा। इसके बाद तवाफ़े ज़ियारत करेगा। हज इफ़राद करने वाले पर हज की कुर्बानी वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है यानी पसंदीदा है। ममनुआत एहराम। हज या उम्रे का एहराम बांधने के बाद दर्ज झेल उमूर से बचना जरूरी है, वरना बाज सूरतों में दम और बाज में सदका वाजिब हो जाता है। दम से मुराद हुदूद हरम में 1 साल का बकरा ज़िबाह करके उसका गोश्त गुरबा में तक़सीम करना और सदक़े से मुराद हुदूद हरम या इससे बाहर 1.25 किलो गंदुम या इसकी मौजूदा बाजारी कीमत सदका करना है। इसलिए एहराम की हालत में दर्ज झेल उमूर का एहतिमाम किया जाए। एहराम की हालत में सिले हुए कपड़े न पहनना। एहराम की हालत में खुशबू न लगाना या खुशबूदार अशिया मसलन साबुन वगैरह इस्तेमाल न करना। मर्द के लिए पांव की दरमियानी उभरी हुई हड्डी, दोनों टखने और उनकी सीध में एड़ी के ऊपर वाले हिस्से को न छुपाना। एहराम की हालत में मर्द हजरात को सर और चेहरे से और खवातीन के लिए चेहरे से कपड़ा न लगाना। एहराम की हालत में सर या जिस्म के किसी हिस्से के बाल न काटना। एहराम की हालत में नाखून न काटना। एहराम की हालत में बीवी से हम बिस्तरी न करना या बोसो किनार न करना और शहावत से न छूना। हज का तरीका। हज का पहला दिन 8 जिलहज पहले दिन के आमाल दर्ज झैल हैं। हज का एहराम बांधना यानी तलबिया पढ़कर हज की नियत करना। तलबिया के अल्फाज ये हैं: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ज़ोहर से पहले मिना पहुंचकर वहां ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ना और मुमकिन हो तो अगले दिन 9 जिलहज की फजर की नमाज अदा करना। मिना में जिक्र अस्कार, तस्बीहात और दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। हज का दूसरा दिन 9 जिलहज। हज के दूसरे दिन के आमाल दर्ज झैल हैं। नमाज फजर अदा करके तकबीर तशरीक पढ़ना, नेज़
13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حج کے عظیم رکن وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے ظہر سے پہلے عرفات جانا۔ وقوف عرفہ کرنا یعنی زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا۔ 9 ذی الحج کے زوال آفتاب کے بعد سے 10 ذی الحج کے طلوع فجر سے پہلے تک 1 لمحہ عرفات میں ٹھہرنے سے یہ رکن ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ 9 ذی الحج کے غروب سے پہلے وقوف عرفہ ادا کرنا واجب ہے۔ غروب کے بعد کرنے کی صورت میں دم واجب ہوگا۔ وقوف عرفہ کے دوران ذکر اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ غروب آفتاب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ جانا۔ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں 1 اذان اور 1 اقامت سے مغرب و عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی نماز کے لیے الگ سے اذان و اقامت نہیں کہی جائے گی۔ نیز مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں جمع کرنا ضروری ہے۔ مزدلفہ میں رمی کے لیے 7 کنکریاں اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز پڑھ کر وقوف مزدلفہ کی نیت سے کچھ وقت مزدلفہ میں ٹھہر کر دعا کا اہتمام کریں۔ طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے منا رمی یعنی کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحج۔ تیسرے دن کے اعمال درج ذیل ہیں۔ مینا پہنچ کر جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ قربانی کرنا۔ قربانی ہونے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیں۔ طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک ہے۔ حج کی سعی کرنا۔ حج کی سعی کر کے مینا میں اپنے خیمے میں واپس آ جائیں۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحج۔ چوتھے دن کے اعمال درج ذیل ہیں۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنا۔ پہلے اور دوسرے جمرات کو کنکریاں مار کر دعا کریں، لیکن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کر دعا نہ کی جائے بلکہ اپنے خیمے میں واپس چلے جائیں۔ مینا میں تمام نمازیں بر وقت ادا کریں اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحج۔ اس دن کے اعمال درج ذیل ہیں۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کو 7 کنکریاں مارنا۔ پہلے اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مار کر دعا کریں، لیکن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کر دعا نہ کی جائے بلکہ اپنی جگہ واپس چلے جائیں۔ آج کی رمی کے بعد اختیار ہوگا کہ چاہیں تو مینا میں اپنی جگہ میں قیام کریں یا مغرب سے پہلے اور زیادہ سے زیادہ 13 ذوالحجہ کی صبح صادق ہونے سے پہلے اپنی رہائش گاہ میں واپس چلے جائیں۔ اگر مینا میں 13 ذی الحج کی صبح صادق ہو گئی تو پھر 13 ذی الحج کی رمی بھی واجب ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ 11 اور 13 ذی الحجہ کے دنوں میں قیام مینا میں کرنا چاہیے۔ خصوصاً رات مینا میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ اگر کوئی طواف زیارت میں مشغول ہونے یا کسی دیگر شرعی عذر کی وجہ سے قیام نہ کر سکے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ رات مینا میں نہ گزارے۔ حج کے بعد مکہ مکرمہ سے واپسی سے پہلے طواف وداع یعنی الوداعی طواف کرنا واجب ہے۔ مدینہ طیبہ کی حاضری۔ حج کے بعد سب سے افضل سعادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت اور سلام پیش کرنا ہے، جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت کی اس کے لیے شفاعت کا واجب ہونا۔ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس کا جواب دینا۔ جس نے حج کیا
اور روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی۔ مدینہ طیبہ کی حاضری کے آداب۔ جب مدینہ طیبہ کا سفر شروع کریں تو روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کر لیں۔ مدینہ طیبہ کے سفر کے دوران سنتوں پر عمل کا اہتمام کریں۔ سفر کے دوران ذوق و شوق اور توجہ سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ درود شریف پڑھتے ہوئے مدینہ طیبہ میں داخل ہوں۔ اپنی قیام گاہ پہنچ کر سامان رکھیں اور غسل ورنہ وضو کر کے لباس تبدیل کریں اور خوشبو لگائیں۔ مسجد نبوی میں ادب کے ساتھ داخل ہو اور اعتکاف کی نیت کر لیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے درج ذیل الفاظ کے ساتھ سلام پیش کریں: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد یہ الفاظ بھی کہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کریں۔ اس کے بعد وہاں سے ایک طرف ہو کر اطمینان سے ایک جگہ بیٹھ کر خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ مدینہ طیبہ میں قیام کے دوران کے اعمال۔ مدینہ طیبہ میں درج ذیل اعمال کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات نماز باجماعت مسجد نبوی میں ادا کریں۔ مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ عمل جہنم سے حفاظت اور نفاق سے بری ہونے کا باعث ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ریاض الجنہ میں نوافل پڑھنے کی کوشش کریں۔ مسجد قباء میں ہفتہ یا کسی بھی دن 2 رکعت نفل پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کبھی کبھی جنت البقیع جائیں اور وہاں دعائے مغفرت کیا کریں۔ اہل مدینہ یا مدینے کی چیزوں کی برائی نہ کریں۔ مدینہ منورہ میں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی تمام حج و عمرہ کرنے والوں کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین۔